अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने ज़िमनी मालियाती बिल ऐवान में पेश कर दिया है, जिससे महंगाई का एक तूफान आने को तैयार है। ऑलरेडी महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत ने 170 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो हदफ है वो रख दिए, जिसमें जो महंगाई जिन चीज़ों पर बढ़ेगी, जो अनाउंस किया आज वजीर खजाना साहब ने, उसमें लग्जरी आइटम पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25% तक कर दिया गया है। जनरल सेल्स टैक्स की जो शरह है वो 17 से बढ़ाकर 18% करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ नाजरीन, शादी हॉल्स, होटल्स, कमर्शियल लॉन्स, मार्की क्लब पर एडवांस जो टैक्स है वो आयद करने की तजवीज़ दे दी गई है। फ़िज़ाई टिकट्स, मशरूबात की रिटेल पर 10% टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, सीमेंट पर 50% से फ़ी किलो टैक्स की तजवीज़ पेश की गई है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जैसे गंदम, चावल, दूध, दालों, मुर्गी, अंडे, इस पर सेल्स टैक्स की जो शरह है वो 17% थी और इस शरह को बरकरार रखा गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर जो सब्सिडीज़ दी गई थी वो ख़त्म नहीं की गई, बल्कि उसमें इजाफा किया गया है। 40 अरब पहले था, 40 अरब से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि ऑलरेडी महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस मिनी बजट के बाद सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे की तजवीज़ सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि डीजल पर 5 से 10 रुपए फी लीटर लेवी आयद किए जाने का इम्कान है, जबकि पेट्रोल के निर्खों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एक जानिब नाज़रीन, सूरत हाल ये है, आज मिनी बजट पेश किया गया, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी अब से कुछ देर पहले खिताब किया और ज़ाहिर है एक सही मौका है कि वो जैसे तलाश में थे। एक तरफ मिनी बजट, आवाम पर ज़ाहिर महंगाई का एक बॉम्ब बोझ गिराया गया, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है वो आए, उन्होंने बड़ी तनकीद की इस मिनी बजट के हवाले से और उन्होंने मवाजना भी किया कि जब हम हुकूमत में थे तो उस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या थी और आज कुछ महीनों के बाद जो है वो सूरत हाल क्या है, कुछ चीज़ों का ज़ाहिर है उन्होंने मुवाजना भी किया। अब देखना ये है कि सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत अवाम को ज़ाहिर है जो महंगाई का बम गिराया है अवाम पर, कैसे अवाम को मुतमईन करेगी। इसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान साहब के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान साहब की जो जमानत है वो खारिज कर दी थी। फिर हमने देखा कि इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसके हवाले से खबरें क्या है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी इमरान खान साहब को पेश होने का हुक्म दे दिया, बल्कि समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए गए जज साहब की जानिब से कि हिफाजती ज़मानत अगर चाहिए तो दरख्वास्त गुजार खुद पेश हों। उन्होंने ये कहा कि उन्हें स्ट्रेचर पर लाया जाए या एम्बुलेंस पर लाया जाए, हम रात 8 बजे तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हिफाजती ज़मानत चाहिए तो इमरान खान साहब पेश हों। तो ये सूरत हाल कहाँ जाएगी। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। बहरहाल सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे माहिर मुआशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर। सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। आपकी तरफ आएंगे और डिटेल में बात करेंगे। जाहिर है ये जो मिनी बजट पेश किया गया, लेकिन एहतशाम साहब क्विकली ज़रा इस पर कमेंट कर दें, क्योंकि सियासी हवाले से भी बड़ी जाहिर है तब्दीलियां आ रही हैं। इमरान खान साहब की जाहिर है आज जमानत खारिज हुई लाहौर हाई कोर्ट के। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हम 8 बजे तक बैठे हुए हैं, आप आएँ पेश हों। जब तक आप खुद नहीं आएंगे, जब तक जो हिफाजती जमानत है वो नहीं दी जा सकती। सोनिया, आज का जो बड़ा इवेंट है मिनी बजट, जिसको मिडनाइट असॉल्ट कहें क्या कहें, वो अपनी जगह पे है, लेकिन साथ ही आपने देखा इसका कोइंसिडेंस कहें या वो हम हमेशा कहते हैं हर चीज़ की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो आज इमरान खान साहब ने भी जिस अंदाज से तकरीर की है, जिसको कहते हैं दुखती रख छेड़ी है, उन्होंने हुकूमत की और महंगाई वाला इशू और कंपैरिजन भी दे दिया। अब देखें अगर कोई और होता है इस वक्त तो ज़ाहिर है उसने भी इसी तरह करना था जो इमरान खान ने किया। ज़ाहिर है आपकी गलतियों को कैश तो कोई और कराता है ना, और ये कैपिटलाइज को और करवाता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो बड़ी अहम चीज़ है कि जो आज हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया, तो एक सारे के सारे IMF के प्रायर एक्शन जो है ना वो मुकम्मल ऑलमोस्ट कर दिए। अच्छा। मतलब 17% से 18% सोनिया, एक जिस अंदाज से जनरल से टैक्स बढ़ा है उससे जो महंगाई आएगी, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 60 अरब रुपया हुकूमत को जो मिलेगा वो अलहदा है। फिर उसके बाद 360 अरब रुपया जो इकट्ठा करना है, जिसमें लॉसेस किए हैं हमारी दोनों बड़ी गैस कंपनियों ने, सुई सदर सुई नॉर्दर्न ने, वो बजाय इसके कि अपने लॉसेस कम करते, अपने अखराजात को ठीक करते, वो आपके मेरी जेब से निकालेंगे। चलें, ये तो इकोनॉमिक पहलू है ना जिसकी अब बात हो रही है कि 30% आज महंगाई और होने जा रही है ये 40%।
اور پھر اس کے بعد جو فوڈ انفلیشن ہے وہ آلریڈی 40% ہے، وہ کہاں جائے گی؟ یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اب اصل سوال جو پوچھا آپ نے پولیٹیکل سوال، اب دیکھیں میرا خیال ہے وہ ٹیسٹنگ آف نروز کی بات ہے، کون کتنا تکڑا ہے۔ وہ عمران خان صاحب کو اوپنلی کہہ بھی رہے ہیں، اور آج ایک صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے جو نون لیگ کے بڑے قریب ہیں کہ جی گرفتار ہونا وہی ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں طے کر لی گئی ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ مانسٹر بنتا جا رہا ہے عمران خان صاحب، اس کو روک دیا جائے، نااہل کرا دیا جائے، وہ بات کی بات ہے، گرفتاری کی جائے۔ لیکن ہماری عدالتیں آزاد ہیں، ابھی تک آپ نے دیکھا کہ عدالتیں جو ہے نا ریلیف دے رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ جانتے ہوئے کہ بھئی گولیاں لگی ہیں، ایک لگی، دو لگی ہے، ابھی چلنے پلنے میں دشواری ہے، نہیں آ سکتے جا سکتے، ہاں انہوں نے کہا ہے کہ جی آئیں اور ہمارے پاس ہائی کورٹ آئے تو ہم ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں، دیکھیں گے۔ اصل بات ہے سونیا کہ عدالتوں پہ بھی دباؤ ہوتا ہے، لیکن جس انداز سے مریم نواز صاحبہ نے ٹائر آرٹ کھول دیا ہے عدالتوں کے خلاف، ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے لیے مشکلات ہوگی۔ ایک تو 2 صوبوں میں الیکشن کی بات ہے، الیکشن کمیشن کی بات سن نہیں رہا، 2 گورنر تنقید کا نشانہ بننے، ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کراؤ، معاملہ سپریم کورٹ میں آج بھی ڈسکس ہوا، وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ بھی الیکشن کیوں نہیں کروائے جائے۔ تو ظاہر ہے یہ پریمپٹ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جو مریم صاحبہ کر رہی ہیں کہ ہم عدالتوں کے بارے میں اس طرح بات کریں کہ وہ بول نہ سکے۔ لیکن شاید اب اس موقع پہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ ایک طرف آپ کی کارکردگی ہے، 10 ماہ ہے، پی ڈی ایم کے اندر اختلافات ہیں، پیپلز پارٹی کسی اور طرح سوچتی ہے، بولتے کم ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ چلتا ہے، مجھے بھی، کہ سارا کا سارا برنٹ بوجھ جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا اب جو بیٹل گراؤنڈ ہے پنجاب، بڑے برے طریقے سے ان کا ایروڈ ہوا ہے، ووٹ بینک سپورٹ بیس خراب ہوا ہے، تو ظاہر ہے انہیں پریشانیاں تو ہیں۔ اب ان حالات میں کچھ لوگ جو کہا جا رہا ہے ہاکس ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جی عمران کو گرفتار کیا جائے، ان کا توتی بول رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی گرفتار کریں، اس کو بند کریں، اس کے بعد اگلا قدم سوچیں گے۔ اور پروسیس میں کیا ہو رہا ہے، ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جو آج بھی راز صاحب نے بھی کہی ہے اور جو بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا، تمام تر اختلافات کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم اے پی سی بلائیں گے، ملٹی پارٹی کانفرنس، ہم عمران خان کو بھی دعوت دیں گے۔ اور دوسرا بڑا زور دیا آج وزیر خزانہ نے چلیں اپنی تقریر کے آخر میں یہ تو سونیا چیزیں ہیں، یہ یہ آپٹکس ہیں، یہ کیا ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جو سینس لیس پاور گیم ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کہاں جا کے رکے گی، اور ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں فچ کی جو آج کریڈٹ ریٹنگ ہے سونیا، جس انداز سے کیا کہتے ہیں منفی مثبت سے ٹرپل سی، مثبت سے ٹرپل سی منفی کر دی گئی ہے، یہ ایک بہت خطرناک سائن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہم نے کوئی ٹکا نہیں دینا۔ آج آ کے آئی ایم ایف یہ ایک رہ گیا ہے، آئی ایم ایف کے پاس ہم لوگ پروگرام جس طرح بنا کے گئے ہیں، اب لگتا ہے چیزیں ایز آؤٹ ہوں، لیکن بہتری کی طرف جائیں گی اور پولیٹیکل ماس پہ جو ہے نا اب دیکھنے کے معاملہ کیا بالکل۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا اور خان صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے بہت ہی سخت فیصلے کرنے پڑے موجودہ گورنمنٹ کو، آج منی بجٹ بھی پیش کر دیا گیا۔ اب سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب کوئی شرط رہ تو نہیں گئی کہ جو کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں رکاوٹ بنے؟ آپ کو لگتا ہے کہ تمام تر شرائط اب پوری ہو گئی ہیں؟ ایک کہ ان کا خیال ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی ہمیں بڑھانا چاہیے، اور ظاہر ہے مہنگائی کی سطح پہلے بھی ہائی تھی، اب اور ہوگی۔ اور دیکھیے اب جو میٹنگ تو ویسے ان کی جو ہے ابھی ڈیو نہیں تھی، لیکن کیا وہ ایمرجنٹ میٹنگ بلوائیں گے؟ اسٹیٹ بینک کیا کرے گا اس پر؟ کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ جب ڈالر کو اتنا ایڈمنسٹریٹیولی کنٹرول کر کے 4 مہینے ضائع کیے ہیں ڈار صاحب نے، اور اس کی سزا آج ہم سارے بھگت رہے ہیں، اگر یہ کام کرنے تھے جو ابھی آج منی بجٹ میں بھی کیے ہیں تو یہ ہم 4 مہینے پہلے کر لیتے تو کم از کم ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہماری صورتحال اتنی خراب نہ ہوتی۔ اب اس وقت ہمارے جو ذخائر ہیں وہ اتنے کم ہو چکے ہیں کہ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا آنے والے دنوں میں ہوگا۔ اب یہ بجٹ اگر پیر منگل کو پاس ہو بھی جائے اور اس کے بعد ایگزیکٹو پہلے تو ابھی ہماری جو مشن تھا وہ مکمل کر کے نہیں گیا آئی ایم ایف کا، تو سٹاف لیول کا ایگریمنٹ بھی ابھی ٹیکنیکلی تو سائن نہیں ہوا۔ پری کنڈیشنز پوری ہو جانے کے بعد اگر وہ سائن ہو جاتا ہے پھر ایگزیکٹو میں جائے گا، تو یہ دیکھیں مارچ کا کوئی مڈ کے بعد تک اگر پیسے آ جاتے ہیں آئی ایم ایف سے۔ لیکن ایک باقی جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی اپنے پیسے روکے ہوئے ہیں تب تک کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا باقاعدہ معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں کہ پالیسی فریم ورک جو ہے جس پہ کہا جا رہا تھا کہ وہ شیئر کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس تو نہیں کی تھی لیکن کہہ دیا تھا کہ جی بریک تھرو آلموسٹ ہو گیا، خوشخبری سنائی جائے گی۔ تو میرا سوال آپ سے کہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ
क्यों नहीं हमारे साथ वो शेयर करें पॉलिसी फ्रेमवर्क जो बनता है इनका। दूसरा ये कि आपको कहाँ लगता है कि जब आए थे सागदार साहब, बड़े जोम से आए थे, बड़े इत्मीनान के साथ आए थे कि जी मैं बात करूँगा और मुझे पता है मैंने कैसे हैंडल करना है, कहाँ गलती उनसे हुई है? जी, सबसे बड़ी गलती तो उनकी ये थी कि अब वो पाकिस्तान नहीं है जो उन्होंने 2000 जब एक प्रोग्राम मुकम्मल किया था में, तो उस वक्त बात ये थी कि हमें अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी। अफगानिस्तान में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से वो हमारा बहुत लिहाज करते थे और दर्जन से ज़्यादा वेवर भी डॉट साहब ने हासिल किए। अब इस वक्त जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ भी और जियो इकनॉमिक रियलिटीज़ बदल चुकी हैं। इंडिया बड़ी तेज़ी से थर्ड बड़ी बात जो है वो सुपर पावर बनने के लिए है, और अमेरिका उसको ज़ाहिर है पैम्पर करता है चाइना के ख़िलाफ़ यूज़ करने के लिए। और चाइना वाले जो हैं वो सी पैक में हमारी कमज़ोर जो है उसकी हैंडलिंग, उसकी वजह से परेशान हैं, और हमारे हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। इन हालात में डॉक्टर साहब ने बहुत मिस कैलकुलेशंस की हैं। उनका ख्याल था कि जब मैं जाऊंगा वज़ीर ख़ज़ाना का चार्ज संभाल कर वाशिंगटन, तो वहीं मैं उनसे साइड लाइन्स के ऊपर कोई वेवर्स और कोई कंसेशंस ले लूँगा। सैलाब का भी एक फैक्टर था जो मेरा ख्याल में नरम गोशा पैदा करता, मगर आपने देखा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जी फरवरी से जो तमाशा शुरू हुआ था पीटीआई के ज़माने से, अब तो हम आप पे कोई एतबार नहीं करते, पहले आप ये कंडीशंस पूरी करें फिर हम आपको कोई डिस्बर्समेंट देंगे। तो ये एक तरह से हमारा जो रियासती सब समझिए इमेज है वो भी दुनिया की नज़र में टार्निश हुआ है कि हम जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते, और हमारी पॉलिसीज़ में कोई कंसिस्टेंसी भी नहीं है। तो रियासती सतह पर ये वादे होते हैं, ये कोई हुकूमतों की सतह पे नहीं होते हैं। या तो हम किया ना करें, और अगर कर लें तो फिर उनको पूरा किया करें। एक चीज़ डॉक्टर साहब और बताइएगा, जो चाइना का आपने जिक्र किया है, अब देखें ये अमेरिका चाइना राइवलरी में जिस तरीके से हम मारे जा रहे हैं, अब IMF ने तो आपको भी पता है कि इन सो मेनी वर्ड्स ये कह दिया कि जो आप हमसे पैसा लेने जा रहे हैं, ये पैसा लेने के बाद ये चाइनीज़ पावर कंपनियों का जो कर्जा है आपका वो वापस नहीं करेंगे। इसकी क्या कॉनोटेशन बनती है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? जी जाहिर है, अगर इस वक्त पहले से आपको पता है कि ये सारे लोग यही कहते थे कि चाइना के साथ जो आपके लोन्स के मामलात हैं वो आपकी डेट सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा रहे हैं, और ये बात उनकी ठीक भी थी, क्योंकि हमने जो 27 बिलियन देने हैं बाईलैटरल, उसमें से 23 बिलियन तो सिर्फ चाइना के हैं। आप समझे हमने बहुत ज़्यादा जो है वो प्लानिंग के बगैर जो IPPs के तर्ज के ऊपर यहाँ हमने एनर्जी की अपनी कमी पूरी करने के नाम पे इन्वेस्टमेंट करवाई, तो हमने सोचा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को हम कैसे दुरुस्त करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि वो बोझ ही उठा सकेंगे। अब चाइना के साथ जो हमारे इस वक्त लोन के मसाइल हैं वो बड़े सीरियस हैं, और वेस्ट कहता है कि जी हम आपको पैसे क्यों दें, जब अगर आप ये पैसा उठाकर जो है वो चाइना को दे देंगे, और चाइनीज़ भी चाहते हैं कि आप उनके साथ अपने मामला ठीक रखें। अगर आप अपनी कमिटमेंट पूरी करें तो हो सकता है कि वो हमारी रीशेड्यूलिंग भी करते हो, वही पैसा हमें वापस आ जाता, मगर हम किसी डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहते हैं। और अब मैं समझता हूँ कि बड़ी सीरियस ये हालात हैं जो हमें चाइना की तरफ भी मुश्किलात की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा आम फहम और सिंपल जुबान में हमारे देखने वालों के लिए समझा दीजिए कि ये मिनी बजट आम आदमी की जिंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा, कितना महंगाई का तूफान मजीद आएगा, ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की भी तजवीज़ दे दी है, तो ये सारी सूरत हाल आम आदमी को कैसे इफेक्ट करने जा रही है? जी जाहिर है कि पहला तो बहुत बड़ा जो हमारा फर्क आएगा वो 17 से 18 जब आप सेल टैक्स की शरह करते हैं तो जाहिर है कि वो बिजली के बिलों को भी लगेगी, वो गैस के बिलों को, वो आगे भी उनमें अदरवाइज भी इजाफा हो रहा है। वो सर्कुलर डेट्स की वजह से जो शेयर मिस मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस के इशू हैं उसकी वजह से भी आम आवाम के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा। फिर जो हमारी वैल्यूएशन हुई है रुपये की, उसकी एडजस्टमेंट अगर हम कोई टैक्स ना भी लगाएं तो पेट्रोलियम की प्राइस तो एडजस्ट होनी है और वो भी ऊपर जाएगी। डीजल के अंदर अभी हमने जो 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी लगानी थी सिर्फ 32 रुपए लगाई थी, तो वो भी कमी IMF कहता है पूरी करे। अब 850 का बजट रख दिया था पेट्रोलियम लेवी का और उसकी कलेक्शन जो है पहले 7 महीने में इतनी कम हुई है, तो वो गैप जो है वो कहते थे आप किस तरह पूरा करेंगे। अब मेरा ख्याल है कि लग्जरी आइटम्स पे टैक्स लगाना या शुगरी ड्रिंक्स पे लगाना या सिगरेट्स पे लगाना, इस पे तो किसी को कोई इतराज नहीं है, बल्कि उसमें प्रॉब्लम इन्फोर्समेंट का रहता है कि आपकी जो इलिसिट सेक्टर है उसके अंदर वो टैक्स देते नहीं है और फिर टैक्स जो है वो कोई 3-4 बड़ी जो
बल्कि दो ही कहना चाहिए, जो बड़ी सिगरेट पे हमारी कंपनीज हैं वही 95% टैक्स दे रही होती हैं। तो एक तो एफबीआर को सोचना चाहिए कि सिर्फ टैक्स ही बढ़ाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी इन्फोर्समेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। और 18% में भी आप देखेंगे कि चीज़ों की कीमतों में तो लोग कई गुना इजाफा कर देंगे, मगर जहाँ तक उसकी कलेक्शन और उसकी डिपॉजिट का मसला है उसमें बड़ा गैप रहेगा, क्योंकि जितना भी हमारा वो सेक्टर है जो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड नहीं, वो हमसे तो 18% ले लेगा मगर आगे जमा नहीं करवाएगा। अब यहाँ बावजूद पता होने के बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस है, यानी कि आप देखें कि अभी तक भी इनके यहाँ जो रजिस्टर्ड सेल टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद 3 लाख भी नहीं पहुंची, जबकि 50 मिलियन तो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स हैं जो फिक्स सेल टैक्स दे रहे होते हैं। ना हम ट्रेडिंग क्लास को टैक्स में ला सके, ना उनसे सेल टैक्स सही वसूल कर सके। तो इस चीज़ों का सवाए इसके कि आप बजट के अंदर ये फिगर रख देंगे, और मेरा ख्याल था कि बहुत सी जो एग्जम्पशंस दी हुई थी सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में, अगर उनको फौरी विड्रॉ करते तो एक तो ये हमें 1% टैक्स ना बढ़ाना पड़ता और उसमें हमारा सही टेस्ट भी हो जाता कि उन एग्जम्पशंस के विड्रॉ करने से हम ठीक हो। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं, देखिए इस वक्त जो सूरत-ए-हाल से पाला पड़ा है पाकिस्तान को, हर आदमी ये कह रहा है कि पाकिस्तान जब तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा, यानी अपना टैक्सेशन सिस्टम बेहतर नहीं करेगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, जब तक कि पाकिस्तान में हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी टैक्स नहीं देंगे, लीकेजेस करप्शन एफबीआर के ख़त्म नहीं होंगी, बात नहीं बनेगी। अभी देखें रोज़ ये बातें होती हैं, एक मुद्दत हो गई है कि टोटल इस वक्त 30 लाख आप देख लें टैक्स पेयर हैं जो फ़ाइल करते हैं, वो कहते हैं इनकम टैक्स फ़ाइल करते हैं, उनकी तादाद भी 7 लाख से कम है। दूसरा देखें कि 3 मिलियन नए टैक्स पेयर जो है ना वो आइडेंटिफाई किए गए थे, उनको कहाँ पे कि ले जाया गया, उनसे कोई टका नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा सवाल आपसे कि एक यही तरीका, अब 7.4 ट्रिलियन का ये जो हमने रेवेन्यू का टारगेट रखा है उस पर भी आप देख लें इस क्वार्टर में तकरीबन 250 से 300 बिलियन रुपीस की शॉर्टफॉल है। तो ये फिर क्या होगा, ये मामला किधर जाएगा? ये पहला स्टेप यही है कि हम खुद अपने टैक्सेस इकट्ठे करें, वो तो उसमें बहुत नाकामी है हमें। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। कई सालों से इसके बारे में हमने बहुत लिखा कि आपका असल पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। अब आप अगर गैप्स देखें तो इस वक्त 125 मिलियन तो वो मोबाइल यूज़र्स हैं ब्रॉडबैंड के, जो आपको 15%, वैसे तो सब पे लगता है मगर यूनिक मोबाइल यूज़र भी 100 से मिलियन से कम नहीं है। उसमें से एक अच्छी टैक्स बेस निकालना, जो ज़्यादा बिल पे कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है, उसके बारे में एफबीआर को कुछ ख्याल नहीं है कि वो उसके ऊपर कुछ काम करें। आपने 3-4 मिलियन लोगों की बात की जो कभी हमें कहते हैं जी डेटा हमारे पास है, उनकी प्रोफाइलिंग हमारे पास है, ये की डिटेल हमारे पास है, और एंड उसका ये होता है कि एक नई एमनेस्टी दे दी जाती है। यानी कि कोई सीरियसनेस है नहीं है स्टेट के पार्ट के ऊपर कि कम से कम जो है हम अपना टैक्सेस तो इस हद तक इकट्ठे करें कि हम अखराजात पूरे कर सकें। अब आप देखें कि अखराजात हमारे 14 ट्रिलियन पे पहुंचे हुए हैं, उसको कम करने की किसी बजट में, किसी फ्रेमवर्क में बात नहीं होती। आपने 88 बंदों की तो यहाँ का आपका बीना रखी हुई है। एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमारा बुरा हाल है, और 30% 40% आप अपने जो गैर तरक्याती अखराजात हैं वो तो जरा कम करें। तरक्की अखराजात पे तो लगाते रहेंगे और उसमें से भी डोल अवे कर देंगे MNA MTS को। जो मरात मैंने अर्ज किया कि जो बिल्कुल क्लियर है कि जो मरात याफ्ता तबके को मिली हुई है सेल टैक्स में एग्जम्पशन, उसके बाद इनकम टैक्स में उसका हुजम भी 700-800 बिलियन से कम नहीं है। वैसे तो पूरा टैक्स एक्सपेंडिचर 7 ट्रिलियन का है, उसमें से भी कोई सीरियसनेस नहीं है कि हम विड्रॉ करें। जब ओवरऑल टैक्स पॉलिसी को आप देखते हैं तो वो सवाए इसके कि उसके अंदर यह है कि आप ट्रांजैक्शंस को टैक्स करते जाएं और रियल इनकम्स को, और जो रियल सेल टैक्स आपकी लायबिलिटी बनती है उसको बिल्कुल डॉक्यूमेंट ना करें। नतीजा उसका यही निकलता है कि अगर तो अभी हम इससे ये हमेशा प्रोग्राम जारी रहेंगे, ना हमारा फिस्कल डेफिसिट ठीक होगा, ना हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट साइड ठीक होगी, बिकॉज हमारे यहाँ सीरियसनेस है ही नहीं है। और आप देख लें कि अब भी उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि इकोनॉमी का पहिया चलाया जाए। जब आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें डिस्काउंट रेट 17, अब ये हो सकता है 20 हो जाए, इतना हाई हो, तो आप फिस्कल साइड के ऊपर फिर इतनी सख्ती नहीं करते, क्योंकि जो स्पेस थोड़ी बहुत बिजनेस वालों के पास काम करने की होती है वो बढ़ेगी। तो आपके नंबर बढ़ाएं, आप नंबर बढ़ाने से टैक्स बढ़ाए, ना कि आप उनको ज्यादा टैक्स लगाकर जो आगे काम कर रहे हैं उनके लिए आगे डिस्काउंट रेट की वजह से। और इसमें डॉक्टर साहब ये डिस्काउंट रेट जो है ये तो बड़ा ख़तरनाक है। देखें पहली दुनिया कह रही है कि भी कोई एक्टिविटी बिजनेस की नहीं होती, क्योंकि लोग जब आप 16% के इंटरेस्ट रेट पे आप लोगों को देंगे, बोरोइंग होगी, तो कौन आएगा? वो पहले आप देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि अनकम्पिटिटिव होगी हमारी एक्सपोर्ट भी। तो ये क्या, और दूसरा ये कि ग्रोथ को तो बिल्कुल आप रोक देंगे, चोक कर देंगे।
जब आप बिल्कुल ही आप लोग अपना बोरो नहीं करेंगे, फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो ये ग्रोथ हमारी किधर जाएगी? वैसे तो 4% में कह रहे हो जाएगी अगले साल, आज भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, वर्चुअली तो सारे अपना वर्ल्ड बैंक भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक सारे कह रहे हैं 2% से ज़्यादा नहीं होगी मौजूदा माली साल में। तो मेरा सवाल आपसे है कि ये इसमें क्या सेंस बनती है? ये तो उनसे पूछनी जी। मेरा तो ख्याल है कि 2% भी क्या, ये तो नेगेटिव की तरफ जा रही है। और हम सबका यही ख्याल है कि दरअसल 2% तो जब प्रोजेक्शन हुई थी उसके बाद से हमारी सूरत हाल और भी ख़राब हुई है, जब हमने सारी पोर्ट्स बंद कर दी हैं। इस वक्त मईशत का पहिया बिल्कुल ख़त्म है। ये स्टैग इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा बुरी, स्टैगफ्लेशन भी चले, थोड़ी सी स्टैग्नेशन होती है। हम तो बड़े बड़े यूनिट्स बंद हो रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे जा रहे हैं। दरअसल सूरत हाल सही तरीके से डॉक्टर साहब पेश नहीं कर रहे हैं लोगों के सामने, मेरा ख्याल है। हम सारे जितने भी हमने नंबर्स निकाले हैं, हम सब का ये ख्याल है कि ये तो हमारी मईशत के लिए तबाहकुन किस्म की चीज़ है। कौन अपनी मईशत को इस तरह से बंद करता है जिस तरह हमने किया है? और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि एक तरफ तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो इतनी हाई चली जा रही है कि अब फूड आइटम्स के ऊपर तो ये हाइपर इन्फ्लेशन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है ऑलरेडी मेरे ख्याल में। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि डिस्काउंट रेट 17 पे है और लोगों को जो लोन मिलते हैं तो 20-22% में, और बैंक देते भी नहीं है, क्योंकि जब इतनी कसाद बाजारी हो तो बैंक को पता होता है कि मेरे लोन तो डूब जाएंगे, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्यों नहीं लगाएगा? देखिए ना, 17% का रेट तो है ही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को अब जैसे ही पूरी दुनिया में एक मईशत का असूल है कि जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इतनी टाइट हो तो आपको फिस्कल साइड पर स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है, उसमें लोगों को रायतें देनी पड़ती है ताकि वो बिजनेस बढ़ाए। हम दोनों काम उल्टे कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि जाहिर है उसका ताल्लुक और इन्फ्लेशन से तो है नहीं, जो इन्फ्लेशन है यहाँ पे। दूसरी तरफ हम अपनी फिस्कल पॉलिसी को और टाइट कर ये कर रहे हैं कि बजाय अपनी पॉलिसीज को कह रहे हैं कि बेहतर करने की जरूरत है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर कुछ मजीद भी बात करेंगे। डॉक्टर इकरामुल हक साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, आज जो सारे मेजर्स दिए गए हैं, इसके बाद आपको लगता है कि मईशत का एक पहिया जो जाम हुआ था, रुका हुआ था, अब चलना शुरू हो जाएगा और हम खतरे से मुकम्मल तौर पर बाहर आ गए? बड़ा अच्छा सवाल है सोनिया आपका। देखें, हमारी सियासत, मईशत और दिफा का ताल्लुक बहुत हद तक अमेरिका के साथ है। और आज भी हम देख लें कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना 45% अमेरिका की हैं। हमारा असला वहाँ से आता है। अभी देखें, एक दिफाई टीम गई है, $450 मिलियन हमने अमेरिका को दिए हुए हैं F-16 के स्पेयर पार्ट लेने, हमें नहीं दे रहे। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखें, अब लोग इसको इस तरह देख रहे हैं, जैसे थोड़ी सी अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अब किस तरह बेहतर होते हैं। अभी देखें, वैसे तो अमेरिकियों ने कह दिया जी सिवाय एक एंटी टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के अलावा हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। फिर कुछ इशारे मिलते हैं कि जी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आज हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा दिफाई डेलीगेशन जनरल सईद साहब की क़यादत में जो CGS हैं वो अमेरिका का दौरा कर रहा है इस वक्त, और कहा जा रहा है कि अब स्टेट डिपार्टमेंट के एक अहम काउंसलर जो है पाकिस्तान आने वाला है अगले दिनों में, और उससे बहुत सारी बातें होंगी। अब इस स्टेज पे सोनिया हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि अमेरिका का जो रोल है IMF के अंदर और वर्ल्ड बैंक के अंदर, उसको हम देख रहे हैं अमेरिका सरमरी का मुजाहरा कर रहा है। हम जिस अंदाज से हमने कोशिश भी किया है कि IMF से जो पैकेज हमने लेना है, शराइत कम करवानी है, सख्त कड़ी शराइत को नीचे लेके आना है, अभी तक बज़ाहिर IMF ने हमारी मदद नहीं की। अभी देखना ये, अच्छा अब देखो, जिस तरह सारे लोग कहते हैं सारी दुनिया पाकिस्तान में देख रही है अदम इस्तेकाम, गैर यकीनी कोई सूरत हाल, इलेक्शन कब होंगे, 5 साल की हुकूमत कब बनेगी, इन्वेस्टर भी देख रहे हैं, बायलैटरल जो ममालिक हैं वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कब और किस तरह बात की जाए। एक तो अब सियासी मजबूरियाँ हुकूमत की हैं, भुगतना आपको भी पड़ रहा है, मुझे भी पड़ रहा है कि जिस अंदाज से अगर इलेक्शन हो जाए तो कम से कम ये बादल तो छट जाएंगे बेदारी की लेके, ठीक है ना। अब वो जो भी आएगा, इमरान खान साहब भी अगर आते हैं फ़र्ज़ करें तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। हाँ, अब आज के जो सारे मेजर लिए गए हैं, मुझे सोनिया लगता है कि ये एक शुरुआत हो सकती है। एक तरफ टफ मेजर्स हैं आवाम के लिए, जिसको कहते हैं कि रुलाने वाली महंगाई है। दूसरी तरफ ये है कि जो आप बात कर रहे हैं जैम, जो बिल्कुल हम चीज़ें रुकी हुई हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं सकूत तारी हुआ है। अभी आप देख लें पिछले 2-3 दिनों में डॉलर जो है ना आज भी 1.5%, 101 रुपया 50-60 पैसे कम हुआ है, कल भी 2 रुपये, इस तरह ये कम हो रहा है। ये एक सिग्नलिंग, ये मैसेजिंग, इसको ये पोस्टरिंग है। ये IMF के साथ ताल्लुकात बेहतर होने का मतलब ये है कि हमें बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो जो है ना वो हमें सीरियसली लेंगे। फिर जो $4 बिलियन की हमारी इंटरनल फाइनेंसिंग रुकी है, जो चाइना
اور UAE اور سعودی عرب سے آنی ہے وہ بھی نہیں آ رہی. انہوں نے بھی IMF کے ساتھ ہمیں باندھ دیا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ پھر اگین ہمیں جو $7 بلین چاہیے اور جس میں ہم نے اپنے ریزروز کو بھی بوسٹ کرنا ہے وہ بھی پیسہ رکا ہوا ہے. تو یہ IMF کے پرائر ایکشن پورے کرنے کے بعد امید ہے کہ جو ورچوئل اس وقت ہماری ٹاکس ہو رہی ہیں یہ نتیجہ خیز ہوں گی. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ابھی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے, وہاں پہ بڑے فیصلے ہونے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے سونیا کہ IMF کے اندر جو امریکہ کا انفلوئنس ہے اس کو انووک کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگا یہ $1 ملین کوشچن. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے اگر IMF سے پروگرام ہمارا بحال ہو جاتا ہے, ظاہر ہے آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو بہتر ہو جائیں گے, پھر ظاہر ہے دوست ممالک بھی ہماری امداد کو آئیں گے جو کہ مشروط کیا ہوا ہے انہوں نے IMF سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے کڑے وقت سے نکلنے کے بعد کچھ صورتحال میں بہتری آئے گی, روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, عام آدمی کے لیے جو مشکلات کا ایک ظاہر ہے بہت زیادہ مشکل میں اس سے کسی حد تک نکلیں گے اس سب مرحلے سے گزرنے کے بعد؟ جی یہ تو خوش آئند بات ہے کہ ڈار صاحب نے آج یہ کہا کہ ہمیں ذخائر جو ہیں وہ بڑھانے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں, ہم نے تو 400 ملین سے بھی گزارا کیا ہوا ہے. ایسی باتیں کرنے سے دیکھیں ایک غلط تاثر جاتا ہے چاروں طرف, اور آگے ہی پاکستان میں ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو لوگوں کا اعتماد تھا وہ بہت حد تک جو ہے وہ لڑکھڑا چکا ہے. یہ چلا تو ایک دم جاتا ہے لیکن اس کو بنانے میں پھر بہت ٹائم لگتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہارڈ ڈیز تو ہیڈ ہوں گے مگر ہم ایک بہتری کے راستے پہ دوبارہ سے چل پڑیں گے, کیونکہ اس ڈسپلن کے بغیر جو ہمارے لیے بہت ہی بٹر پل ہے, ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے. کیونکہ بہت عرصے سے جب ہم نے جو اصلاحات کرنی تھی نہیں کی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے زیادہ مشکلات پیدا کرے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ بنیادی چیزیں ٹھیک کیے بغیر یہ توقع رکھیں کہ ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہوتا ہے, اور وہ اپرچونٹی پھر ایک دفعہ پاکستان کے پاس آئی ہے کہ ایک تو وہ اپنی, میں بالکل احتشام صاحب سے ایگری کرتا ہوں, ایک تو ہمیں اپنی سیاسی محاذ کے اوپر یہ جو ہم آئین کے بارے میں چیم گوئیاں کرتے رہتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں, میں بھی آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کا بھی لائر ہوں, اور میں بڑے یہ آپ کی یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ 90 دن کیا لکھے ہوئے ہیں, نہ ہوگا تو کیا ہوگا, یہ بہت ہی یعنی کہ آئین شکنی کے مطابق یہ ہماری حرکتیں ہیں. ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ دیکھیں اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ سپریم لا آف لینڈ کی بھی ہمارے نظر میں کوئی وقت اور کوئی عزت نہیں ہے. یہ 50واں سال ہے, ہم تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. 73 میں یہ کانسٹیٹیوشن بڑی مشکل سے بنا تھا اور ایک اتحاد ہوا تھا, ایک چیز کے اوپر اتفاق ہوا تھا. اب اس کو ہم کس طرح اس کی دھجیاں جو ہیں وہ ساری جو سیاسی قیادت ہے کر رہی ہے, بہت میرے خیال میں افسوسناک بات ہے. دوسری طرف اپنی خارجہ پالیسی پہ بھی میں شامسا سے بالکل متفق ہوں کہ اس کی بھی ہمیں الائنمنٹس درست کرنی چاہیے. ہم ہر ایک سے لڑائی جھگڑے کے, اب افغانستان میں ہماری نہیں بن رہی ہے, ایران سے ہم نہیں کام کر سکتے, انڈیا سے ہماری نہیں بنتی ہے, چائنا کو ہم ناراض کیے بیٹھے, مطلب یہ اور امریکہ سے تو ہے ہی ہے. تو یہ اس طرح سے تو کبھی دنیا میں کام نہیں چلتا. ہمیں سب کے ساتھ اپنے اپنے مفاد کے مطابق مگر ایسا ایک رویہ اختیار کرنا چاہیے تو ثابت کرے کہ بھئی ہم ایک پیسفل لوگ ہیں, ہم سب کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری ٹریڈ دیکھیں نہ چائنا کے ساتھ بہتر ہے, خیر انڈیا سے تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, جبکہ میرا خیال ہے یا آپ کو پیاز نہیں ملتا تو گھر کے پاس یا منگوا لیجیے, کیا فرق پڑتا ہے. مگر یہ تو ہماری ہر درمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان. اور دیکھیں اب اس وقت امریکہ نہیں چاہے گا کہ اس خطے کے اندر آپ خام خواہ کا انٹیگونزم پیدا کریں. 2-3 دفعہ ثالثی کی بات UAE نے بھی کی ہے, ظاہر ہے وہ امریکہ نے اشارے کے بغیر نہیں تھی, امریکہ نے بھی کی ہے کہ آپ انڈیا سے اپنے مسائل حل کریں اور آگے چلنے کی کوشش کریں. یہ چائنا کے لیے بھی بہت اہم ہے. 2 چیزیں چائنا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, 2 چیزیں جس کا سہارا جو ہے نا, سارا کا سارا بیسس, اور وہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ریونیوز, اپنا یہ کیا کہتے ہیں فورن ایکسچینج ارننگ کو بوسٹ کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ سٹیگننٹ ہوئی ہیں. پھر آپ نے دیکھا 250 کے قریب ٹیکسٹائل یونٹ بند ہوئے کراچی, فیصل آباد, لاہور اور گجرانوالہ میں. ابھی جس انداز سے کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے, امپورٹس اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, لوگ کہتے ہیں انکمپیٹیٹو ہو گئی ہماری ایکسپورٹ. یہ ایک بتائیں کہ ایک ہماری ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ابھی تو ٹھیک ہے, اب جس انداز سے ڈالر کو ہم نے ایکسچینج ریٹ فری فلوٹ کر دیا ہے, اس سے فائدہ تو ڈیفینیٹلی ایکسپورٹرز کو ہوا ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپورٹس بڑھیں گی؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب جو آپ دیکھ لیں, جو میرے لیے بڑی پریشان کن بات ہے کہ $2 بلین سے زیادہ ہمارا جو اوورسیز پاکستانیز پیسہ بھیجتے تھے اس میں کمی آ گئی. ایک تو اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ 60-70 روپے زیادہ ان کو مل رہا ہے. دوسرا
اب غلط اور صحیح جیسے بھی کہیں کہ 80 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ زیادہ سپورٹر عمران خان کے ہیں، وہ ہنڈی اور حوالہ سے پیسہ بھیج رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ یہ $32 بلین کی ہماری جو ہو گئی تھی ریمیٹنسز وہ پھر نیچے آ گئی. جی بہت ضروری بات ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس دو ہی ذرائع ہیں، ایک ہماری ریمیٹنسز ہیں اور دوسری ہمارے پاس جو ہماری ایکسپورٹس ہیں. ظاہر ہے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کا تو ہم سوچے بھی نہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہی یہاں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ملٹیپل ریزنس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہے. آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دیکھ لیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس، یہ بہت سے فیکٹرز ہیں. سیاسی عدم استحکام بھی اس میں کوئی ہم ایسی اٹریکٹیو پلیس تو ہے نہیں. اور آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ بھی نہیں رہی ہے. جو یہاں سے بھی ہماری بڑی کمپنیاں ہیں ان کے بھی اب شکوے یہی ہیں کہ نہ وہ ڈیویڈنڈ دے پا رہے ہیں، نہ ہماری ایئر لائنس بھی اب دیکھیں کوئی بند کر کے بھی جانا چاہ رہی ہیں. ساری جگہ فیکٹر یہی ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو جو ہے کبھی بھی توجہ اس طریقے سے نہیں دی جس طریقے سے دینی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ سارے بزنس مینوں کو یہ بلا کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ جتنی باہر سے فورن ایکسچینج ارن کر کے لائیں گے اتنا ہی ہم آپ کو یہاں پہ جو ہے اس کا بینیفٹ دے دیں گے، اور ان کو آپ انسینٹیوائز کرتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ایکسپیکٹڈ پاکستانی ہیں وہ اتنا پیسہ بھیجتے ہیں، آپ کبھی کہتے ہیں جی ہم آپ کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیں گے، کبھی آپ کس طریقے سے ان کو زچ کرتے ہیں، کبھی کچھ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. خاص طور پہ جو پی ٹی ایم کی 2-3 پارٹیوں میں آپ نے دیکھا مسلم لیگ وغیرہ نے تو اس کے بارے میں بہت نیگیٹو باتیں کی تھی کہ جی عمران خان صاحب ان کو ووٹ کا رائٹ دے. اب جس طریقے کا ہم ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اب اگر ڈالر بہتر بھی، حالانکہ اب وہ پیسے بھیجے تو، لیکن یہاں پہ انہیں پتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ان کے پاس اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ کل کو کیا کریں گے. بہت بڑا فقدان ہے. اور پوری دنیا میں جو ایکسپیٹریٹس ہیں وہ بہت پیسہ بھیجتے بھی ہیں، اور ان کے اسی لیے کہ ان کے اپنے جو وطن ہے اس میں اس کے لیے بہت زیادہ انسینٹیو بھی ہوتے ہیں، اور ایک پالیسیز کا تسلسل بھی ہوتا ہے، اور ایک اعتماد کا رشتہ بھی ہوتا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے اعتماد کھویا ہے ان دنوں میں، وہ اپنی ساری غلطیوں کی وجہ سے، سیاسی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، پالیسیز کی ہیں، اس سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ اعتماد مدت تو لیتا ہے بنتے ہوئے، مگر جب یہ جاتا ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر اس کو واپس لانا تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے. تو ابھی میں بار بار یہی اسی طرف توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت نازک مرحلہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور یہاں ہماری معیشت جو ہے، میں کہتا ہوں اسٹیگفلیشن بھی بہت بری چیز ہوتی ہے. ہم اس سے بھی بدتر حالت میں ہیں، مگر ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ اس وقت سوشل نیٹ ورک کی ضرورت ہے. ہمیں تو مل کر جو امیر لوگ ہیں ان کو ایسا بندوبست کرنا پڑے گا کہ ہم ان کو لک آفٹر کر سکیں. ٹھیک ہے، اپنے پالیسیز میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. بہرحال بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا احتشام صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اس وقت معاشی حوالے سے جو بھی صورتحال ہے، جو بھی اس وقت ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ہمارے سیاسی معروضی حالات سے بھی ہے. پاور سٹرگل آپ دیکھیں انتہا تک پہنچی ہوئی ہے، ایک عدم استحکام سا ماحول ہے. ظاہر ہے سبھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک سیاسی طور پر استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام تو ناممکن ہے. تو پھر سر کیسے حالات بہتر ہوں گے؟ سنیے، میں نے جب سے میں اس پروفیشن میں ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی سیاسی لڑائی جو ہے نا اس حد تک دیکھی ہو کہ سیاست جو ہے نا وہ انتقام بن کے رہ گئی ہو، انا کا مسئلہ بن گئی ہو، ایک دوسرے سے بات نہ کرنے کا مسئلہ بن گئی ہو. ہمیشہ آپ نے دیکھا جنگوں کے زمانے میں بھی بات چیت ہوتی ہے، لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، گورنمنٹ اور اپوزیشن کے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ماضی میں اس طرح ہوا کہ لوگوں نے بیٹھ کے بات کی، لیکن سم آف دی ادر اس وقت جو صورتحال بن گئی نا، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں سونیا، اب جو انتقام کی بات ہو رہی ہے، ابھی آپ دیکھ لیں رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب تم گرفتار ہو گئے تو میں تمہیں اسی جیل کی بیرک میں رکھوں گا جہاں تم نے مجھے رکھا تھا. بالکل. مریم نواز بھی کہتی ہیں کہ ان لوگ کہتے ہیں کہ ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا گیا تھا، وہ بھی کہتی ہیں کہ جی کیوں ان کو عمران خان کو گرفتار کیا جاتا. دیکھیں آپ کا جب سارا فوکس یہ ہو کہ آپ نے پولیٹیکل اوپوننٹس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، انہیں گرفتار کرنا ہے، اندر کرنا ہے، ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے بھی یہ کیا، انہوں نے بھی کم نہیں کیا. ویسے تو وہ آج یہ کہہ رہے تھے کہ سارے پرانے کیسز یا نئے کیسز بھی بنائے. رانا ثناءاللہ کیس انہوں نے بنایا تھا، پھر وہ جو اسٹیڈیم کا کیس تھا سیالکوٹ میں احسن اقبال پہ انہوں نے بنایا تھا. تو بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر لمبا تو کیا، کئی حوالوں سے آپ ایڈمنسٹریشن کو یوز کرتے ہیں، 10-10 12 2 سال تک دونوں لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہوئی تو وہاں آپ انفلوئنس یوز کرتے. آج یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو وہ صاف کہتے تھے کہ اتنا ظلم کرو جتنا آپ برداشت کر سکو، اتنی زیادتی کرو. تو بات ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کر رہے ہوں گے تو پھر پروسیس میں تو آپ اکانومی
गवर्नेंस करेगी। यकीनी की सूरत-ए-हाल को तो नहीं खत्म करेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त कम है, क्विकली सर, आज हमने देखा इसहाक डार साहब ने मौशी अबतरी का तमाम मलबा इमरान खान साहब पर गिरा लिया कि उनकी हुकूमत का करता धरता है सारा, लेकिन इमरान खान साहब उन्होंने कुछ कंपैरिजन किया अपने दौरे हुकूमत का। उन्होंने कहा आटा जब हम आए तो 60 रुपए फी किलो था, आज 135 पर है, घी, चिकन, दालें, प्याज, ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी। तो सर क्या ऐसा हुआ कि 8-9 महीनों में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई कि कंट्रोल से ही बाहर हो गई? जी जाहिर है कि एक तो आपको पता है कि आलमी मंडी के अंदर भी जब से लड़ाई शुरू हुई रूस की और कि उसके नतीजे में भी बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई और उस ज़माने में बहुत प्राइसेस ऊपर गई। जहाँ तक पिछली हुकूमत का ताल्लुक था, उन्होंने कर्ज़े बढ़ाए। इससे पहले हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्ज़े मुस्लिम लीग की जमात ने बढ़ाए, PPP के ज़माने में बढ़े, मगर खुदनिसारी की तरफ जाने के लिए जो ज़रूरियात थी, कम अज़ कम हम अपनी जो फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी पर ही तवज्जो देते। और एग्रीकल्चर ऐसा है कि हम उतनी जल्दी जो है रिजल्ट्स ला सकते थे, मगर हमने उसको कोई तवज्जो नहीं दी और आज हम बाहर से गन्ना मंगवाने पे मजबूर हैं, कपास मंगवाने पे मजबूर हैं। ये चीज़ें तो एक ज़माने में हम इतनी पैदा करते थे कि दुनिया में माना जाता था, हमें हमारी जो लिंट थी वो किसी सूरत में इजिप्ट की लिंट से कम नहीं समझी जाती थी। गंदम हम दुनिया को बाहर एक्सपोर्ट करते थे। तो ये चीज़ें तो ख़राब की हैं ना, सब ने बेहतर तो नहीं की हैं। अब इल्ज़ाम तराशियाँ तो होती रहेंगी, दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ी है, करेंसियाँ गिरी हैं। अगर इमरान खान साहब रह जाते, पूरे 5 साल मुकम्मल करते, तो ये हालात अब वो फेस कर रहे होते, जो खैर उनकी खुशकिस्मती है कि PDM ने अपने ज़िम्मे ले लिए और उससे उनका पॉलिटिकल कैपिटल भी एरोड हुआ है। मगर ऑल सेड एंड डन, हम सबको मिल बैठकर मुश्किल हालात से मुल्क को निकालना है, तो यही सियासी गब्बर का भी तकाजा है, बसीरत का भी, और कौमी तकाजा भी, फरीज़ा भी यही है कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म किया जाए। और मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें। साथ के ममालिक में आप ठीक है, बिल्कुल। और आज हमने देखा वज़ीर ख़ज़ाना ने भी अपनी स्पीच में बार बार ये कहा कि आए सब मिलकर बैठें, एटलीस्ट मईशत जैसे अहम मसले पर सियासत ना करें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर उन्होंने जोर दिया। अब देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें अपने अपने मफादात से बालातर होकर इस अहम मसले पर इकट्ठी होती है या नहीं। बहरहाल वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हक साहब, हमारे मौशियात प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। फीडबैक नाज़रीन जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।